So sa pagkakaroon ring buntaga mga par kay alas 10 naman. So ubanin sa day ko ninyo mga par sa pagpangita og kahoy para nga naap ko ika sugnod kay aron nga inigabot sa panahon nga wa na tay magamit nga kahoy, napatay kadukot-dukot nga kahoy. Bahala na gud pud og basa sidya, madyo na laman pud natay makahoy ba anja, madyo laman pud ugma og mo init kay grabe uwan gabi mga par. Perting kasuga gabi isa alas 8 man tali to, alas 9 alas 10 nga na yan kasuga jag uwan mga par. Mo nang magpundo na laman tag kahoy dan kay wa man pud tay magamit inigdeng ag ug di pud ta mga hoy. Bahala na naman pud og basa kay aron nga inig ka ugma og moinit ato na naman pung buwad. Ingani naman jud ning atong kinabuhi mga par, di na ta magsalig dito na rice cooker kay og mag rice cooker ta dako na pagkatong baryon kay nanag magpa-TV naman gani punta diya na pa rice cooker na ambot na naman jud og mahitabo ning ingani dako nagyug atong baryon onda ni mga par. Kunang ag kita mga par kay naana naman tas kapobrehon no, arhi na naman jud ta sa kahoy, di kay sigirat ta og rice cooker kadadeng ag rice cooker, di na laman niyo nato papahuwayan ng rice cooker hantod sa magguba. Tanawa ra dadtong among rice cooker mga par nga naguba ra gad sa ginamit sang igsuon, ambot og diin sa putos ang igsuon nga naguba man gid siya sa pagbalik sa akong igsuon dari. Nasunog mag iyang cord mo tong sa pagkasunog dadto wa na to nako tiguma kay basig makurentehan pala man ta, wala pud toy atong dakong problema na mas maadyo pa ning dari tas kahoy makatipid pa ta. Unya karon kay gamay lagi pud tag mga subscriber viewers dani sa social media, so paningkamutan na lamang pud nato og pataas ning atong views og subscriber og comment og share kay og puhon-puhon og mudako natin pud ning atong bay dani social media way siguro og maka palit na pud tag kamera kay mao ra gyud na akong pangandoy mga par.